Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. En collaboration avec l'homme de Dieu, le prophète Médard Kala, vous propose de suivre ce présent vidéo pour votre édification spirituelle. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ apambola yo mingi. Je sais que le nom du Seigneur Jésus-Christ ndepesi biso ce temps. Laissez-les frères. Dieu nous a donné ce temps pour sa grâce. Et il faut tous totalement reconnaissant. Et paï Zambé Yesu Christo Oyo a pesibiso ce moment. Très reconnaissant. Parce qu'Azali Zambé na biyando Azali pole na solo Aza makasi na libota et que le Seigneur Jésus-Christ apambola richement et tondibisami ke Nzambe ameminga na yo awa pamba te na tunechika kama Mungu ashikukulete wewe na mie kwa bure hapa. Ayebi likambo na yo nyos, anayua mambo yako yote pe ayebi nini esengeli ekomela yo na sima ya culte lo pe lobi wana kuna. Anajua nini tafata kumkongo ya culte leo au kesho tena nyingine. Mais alobaka na anasemaka ne craignez rien car j'ai vaincu le monde. Sema msiongope kitu kwa sababu nilishinda kifo. Le Seigneur a tout vaincu. Na Bwana alishinda yote. Alobaki à la croix tout est accompli. Alisema kumsalaba yote metimizikwa. Et l'écriture déclare par les maîtrises du Seigneur Jésus-Christ nous sommes guéris. Donc voilà pourquoi aussi le col a péché sur ce temps et a connu la parole. Vraiment tout ça ne s'engomagas. Et tout ça dit qu'on croire que les vrais enseignants à côté à Bissonios. Parce que ngana saka moteite. Mais moteite na biso to lingaka eza Jésus-Christ. Yende aye kusaka biso makambo nyoso. Yenjo anakuyaka kutupatia mambo yote. Yenda za le messager de cette alliance. Yenjo anakuya messager wa hii agano. Yenda zali l'ange de l'alliance. Yenjo anakuya ule malaika wa alliance. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Anakuya Yesu Kristo. Yenda zali l'ange intercesseur. Yenjo anakuya ule malaika amfanyaka intercession. Et qui annonce la parole. Na eko nasema neno. Donc azana deux grands rôles. Eko na makazi mbili. Intercéder pour nous. Eko na tuombea. Et annoncer la perfection. Natine te tobima na ténèbres tokota na lumière. Oh bien-aimé, réjouis-toi. Parce que le Seigneur a compté yo parmi les vivants. C'est une grâce. Quand le Seigneur te compte parmi les vivants. Je ne parle pas de cette respiration. Ceux qui vivent, ils ont un vrai souffle qui est l'évangile éternel. Ils ont une bonne parole. Doivent se réjouir. Parce que le Seigneur a compté Bango. Et il faut garder la parole aussi jalousement. Ne pas céder na pression son ennemi. Considérez toujours cette vérité. Et nous parlons du Seigneur.
Quand nous touchons ces écrits, wakati tunagusa hii miandiko, l'écriture sainte, ile miandiko takatifu, tomonaka toujours le Seigneur Jésus-Christ. tunaona mpaka Yesu Kristo. Biso tobungaka totombolaka le Seigneur Jésus-Christ. Tunapoteaka tunekala tunanyanyua mpaka Yesu Kristo. Yemoko alobaki que dans les rouleaux il est question de moi. Yepeka alisema mkitabu inakuwa ni njuu yangu. Dans ces livres on parle de moi. Mwikitabu wewe unasema ni njuu yangu. Tozui texte na biso ya lelo. Tunabeba mwandiko yetu ya leo. Le verset 24. Tunabeba Genèse 4 verset yake ya 24. Ah, Genèse 4 verset 24. Tina verset 26. Kufikia paka verset 26. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Caïn sera vengé cette fois. Kaina batampikia kisasi mara 100. Et les mecs 77 fois. Na le mec qui est 77 fois. Adam connut encore sa femme. Adam akajua bibi yake. Elle enfanta un fils. Akazala mtoto. Et l'appela du nom de Seth. Akamwita kunjina ya Seth. Car, dit-elle, Sababu alisema Dieu m'a donné un autre fils Mungu alipatia mtoto à la place d'Abel mfuashi Abeli que Caïn a tué. ule Kaina aliua. Seth eut aussi un fils. Seth pia akapata mtoto. Il l'appela du nom de Nosh. Akamwita munjina ya Enosh. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Jo pale balianza kuita njina ya wamilele. Que le Seigneur a béni cette lecture. Na Bwana abariki usomi. Lelo, c'est dimanche. Leo ni siku ya Juma. Aujourd'hui, c'est le 6. Leo ni le 6. Ah, c'est dimanche le 6 août. Ni Jumapili le 6. Et que Dieu nous accorde ce temps. Na Mungu alitupatia wakati. Tukurubela mingi le verset 24. Tutasema zaidi pa verset 24. Caïn sera vengé cette fois. Kaina batampikia kisasi mara 7. Et puis les mecs 77 fois. Les mecs 77 fois. Mingi toko satele likolo na yango. Zaidi tutekala juu ya hii verset. Et tozotalisa boye que Na tuko naonesha hivi il a plu à Dieu ilimfurahisha Mungu ya kopesa évangile éternel ya kuleta injili ya milele, la bonne interprétation. ile kutafsiri kwa kuzuri. Donc babate ezebele, Mabahubiri ya mingi ba doctrine ezebele. na madoktrine ya mingi. Mais nous savons il y a qu'une seule vraie doctrine. Mais tunajua kama kuna kuya doctrine Où ezali l'évangile du salut, ile na kuya injili ya wokovu, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. ile injili ya Yesu Kristo. Où ezali ko expliquer la pensée cachée dans les Écritures saintes. Ile iko nafasiria mzuri mawazo yenye kufichwa ndani ya mianjili. Et yango moni ezali ngolu ya Nzambe. Ndio kwa maana unaona kama inakuya ni neema ya Mungu. Maintenant, tant que texte, il y a Genèse 4, verset 24. Wakati tunabeba Genèse 4 verset 24, Où ezoloba Caïn sera vengé cette fois. ile inasemewa kama Kaina batampikia kisasi mara 7, Et les mecs 77 fois. kisha na lemeki mara 77. D'abord, Kia kwanza tozali kozwa premier élément, tukunabeba kitu kia kwanza, vengeance. tukunabeba mambo ya Parce que vengeance, tokotambola nango malembe. kwa sababu tutatembea nayo pole pole. Enfin, vous avez la capacité ya expliquer aussi ba oyo ba yebite neti ba branami, ce sont des ignorants. Unajua ukuye na uwezaji ya kufasiria bale baba yue sawa vile babranamiste ni bantu Parce que ba brochure na bango sukelaka Genèse 4 verset 1 à 5 parfois 1 à 4. jumu broshiri hapo munikalaka ni paka Genèse 4 inaanzia pa 1 paka 5 imeshia pale. Motei na bango tangu batuni likamba sina sirikaya azoka saiza 666. Na mubiri wabo Branham wakati wanamuuliza wanasema si niko pa Kaina, anasema ni 666. Wana te ya ki diable. Pale alihubiri shetani. Ce n'est pas 666 na place wa. 666 hapana. Mais quand quelque chose tu ne connais pas, il faut être calme. Kama kintu ukijua inabidi kali kimya. Ou apprendre, c'est très important. Na upate na ufundishiwe inakuwa kizuri. Donc toujours ça d'abord boye que Naonesha hivi kama na Bible, mu Biblia le Seigneur a utilisé un prophète Bwana alitumikisha nabii moja pour apposer fondement ya bamakambu. njuu aweke musingi ya mamambo.
Et ce prophète na ule nabii asalaki ke azala comme la terre retirée des eaux. na alikuya ule nabii alikuwa kama vile bulongo bali kutosha mala ingine mumai. Elobeli mususu tiré de nouveau. Ni kusema mnamuna ingine bulongo bali kutosha mala ingine mumai. Et ce prophète s'appelle Moïse. Na ule nabii naitwa Musa. Makambo nyonso soko lingo comprendre ngo, il faut comprendre les 5 livres de Moïse. Mambo yote kama unapenda uishikie, napenda kia kwanza uelewe mbele ile miandiko na vitabu 7 vya Musa. Moïse nenga zawana. Musa vile ko pale, Il faut considérer que la Bible, inapendeza kuona kama Biblia de Genèse à l'Apocalypse, kuanzia ku Genèse mpaka Apocalypse, eza avant Jourdain, ni kusema mbele Yordani, Yordani na après Jourdain. kisha Yordani. Avant Jourdain, Mbele ya Yordani eza Genèse ti Malaki. ni kusema kuanzia pa Genèse fikia kwa Malaki. Jourdain yango moko ya Jourdain, Kisha ile maji ya Yordani eza quand Jésus-Christ était sur terre, nenge abotamaki par une vierge appelée Marie. na vile ilikuwa ni Yesu wakati alizariko hapa bulongo kwa mwanamke bikira ule wanaita Maria. Et après Jourdain, Kisha Yordani ezali à partir déjà Actes des Apôtres, tant où le Saint-Esprit est quitté dans l'église. wakati inakuwa ni wakati ile Roho Mtakatifu ilishuka ndani ya kanisa, Si tozomona ti Apocalypse, na ile tuko naona kufikia mpaka na et Apocalypse. biso nyonso tozali après Jourdain. Kama ndio pale tunaona shibota tuko ni kisha Yordani, L'avant Jourdain ezala comme côté à lever à soleil. na avant Yordani inakuwa sawa vile ni ngambo ya kusema jua inashimama. Nous remarquons Tunaona le Seigneur asalaki que Moïse Bwana alifanya kama Musa aleka Jourdain te d'abord. ashipite kia kwanza Yordani, Mais Moïse aleka pe Jourdain. kisha Musa alitambuka tena Mais na Yordani, forme ya corps à gloire. na munamuna ya mwili ya utukufu. Tomoni na montagne de transfiguration Tunamona kumulima ya mabadiliko, avec Jésus-Christ, tunamona na Yesu Élie et Moïse. na Eli na Musa. Mais d'abord, tozotalisa ninga zaki na première corps. Tuko naonesha kia kwanza mbele wakati alikuwa na mwili ya Le kwanza. Seigneur azaki Moïse Na Mungu akabeba Musa, aebisi monter sur la montagne anamuonesha sema panda pa mulima ya Pisga. ya Pisga, Regarde les pays ya promesse. sema angalia inchi ya malako. Donc Moïse amataki na montagne, Musa akapanda kumulima, il a regardé les côtés ya coucher à soleil. anaangalia kungambo kule jua inalala. Comprends que Moïse, Shikia kama Musa c'est tous les 5 livres au monde. inakuya ni vitabu 5 bila kunaona: Genèse, Genèse, Exode, Exode, Lévitique, Lévitique, Nombre, Nombre, Deutéronome. Deutéronome. Donc Moïse Musa a télémi na montagne. anashimama pa mulima, Azotala côté ya au-delà du Jourdain. eko naangalia kisha Yordani. Donc cela veut dire quoi? Ni kusema nini? Ces livres, Ni kusema hii vitabu oyoyo ezali kotalisa kobanda avant Jourdain nyonso, donc de Genèse ti Malaki, hii mamianjiko inaonesha kuanzia Genèse mpaka Malaki avant Yordani, emonaka makambo nyonso eza na Jourdain na après Jourdain. inaonaka mambo yote ile ko mu Yordani kisha na kisha Yordani. Donc c'est la position oyo Moïse azalaki nango na montagne na Pisga, Njo ile position Musa alikuwa nayo pa mulima ya Pisga, na Deutéronome 34. mu Deutéronome 34, Le Seigneur ayebisaki ye na Bwana akamonesha. à partir du verset 1, je lis au nom de Jésus-Christ. Nasoma katika jina la Yesu. Moïse monta des plaines de Moab. Musa akapanda pale pa mapleni ya Moab, Deutéronome 34. mu Deutéronome 34, Sur le mont Nebo, na akapanda pale pa mulima ya Nebo, au sommet du Pisga, akapanda juu ya Pisga, vis-à-vis de Jéricho. karibu karibu na Yeriko. Et l'Éternel lui fit voir tous les pays. Voilà. C'est ce qu'il a besoin. Inchi yote. Donc c'est que Ni kusema il faut comprendre. napendeza uelewe, L'Éternel lui fit voir tous les pays. wa milele akamonesha inchi yote. Arrêtez les pays là où on va se montrer là. Ni kusema kwa ukweli ile inchi wao wanamonesha S'appelle le Seigneur Jésus-Christ lui-même dans la réalité. Kristo mukweli.
Unafuata mzuri. Donc Moïse a vu le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Kusema Musa aliona Yesu Kristo yeye pekee. C'est lui le pays de la promesse. Yeye ndo anakuwa nchi ya malako. Pona nini? Juu ya nini? Ceux qui ont lu Hébreux chapitre 4. Kama tunabeba Waebrania 4. L'Écriture nous dit ceci. Mwanjiko inasema hivi. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Dans Hébreux 4. Tunabeba Waebrania 4. À partir du verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fit annoncer ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Remarquez le verset 3 à Hébreux 4. Et verset 3 à Hébreux 4. Verset 3 à Hébreux 4. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans les repos. Selon qu'il dit, je j'irai dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Donc quand on entre en Christ, Hébreux Zoloba, nous entrons dans la terre de repos. Or cette terre-là, Moïse l'a vit. Maintenant, Dieu a sous forme des Écritures. A classé ces mouvements sous forme des Écritures. Koyeba que ceux qui otali Moïse très bien, qui va bien construire la suite. Yangonde tolobaki tozo bandela nanu na vengeance. Kolinga ko comprendre sur vengeance. Notre écriture et ça toujours se poser une question. Peut toujours répondre. Tu as remarqué une écriture dans le verset 24. On venge des hommes. Caïn sera vengé. Cette fois. Les mecs. 77 fois. 77 fois. Donc, tout le monde on venge des hommes. Est-ce que Eza pamba kakabwe? Non, il faut autant encore Moïse bien. Quand le Seigneur a quitté la montagne, Ayaki kotala Moïse pour appeler ça la loi, ma ordonnance, est-ce que l'obéla tenatina ya vengeance? Oui, la réponse est ça que alobela yango. Mais comment présenter qui vengeance? Parce que nous savons, Dieu parle de plusieurs manières et de plusieurs reprises. Cette écriture na Deutéronome chapitre 32 verset 43. J'ai le nom de Jésus-Christ. Nation chantait les louanges de son peuple. Dans le verset 43, il y a Deutéronome 32. Car l'Éternel venge les sangs de ses serviteurs. C'est d'abord ça.
Maintenant, 2. Ya pili, Il se venge de ses adversaires. kisha tena eko na hukumu baadui bake. Donc c'est que Ni kusema l'Éternel wa milele venge le sang de ses serviteurs eko na pika vengeance juu ya batumishi bake, et après kisha il se venge na eko na venge juu yake ye mwenyewe de ses adversaires. yake juu ya baadui. Or nous avons dit, Tulisema les mecs, le meki il est le signe de l'Éternel dans le parler terrestre. anakuya alama ya wa milele mukusema kwa pabulongo. Et nous avions dit Tulisema tena que Israël est la répétition de Caïn. kusema Israeli na kwa kurudiriria kwa Kaina. Alors les serviteurs de l'Éternel, Sasa batumishi wa c'est milele le peuple d'Israël. inakuwa ni batoto wa Israeli. Amen. Amen. Maintenant, comme dans la prophétie, Sawa vile mu matabiri. la prophétie annonce des choses au Israël dans la suite des temps. Matabiri lekalaka hivi unasema bintu vile unakuya mu wakati ya Yango komona, njo kwa maana utaona c'est verset 24, hii verse 24 ezolobela sera. unasema asema itakuwa venge. Balobite que a été vengé. Anasema bali muvanje hapana. Sera. Ni kusema ita Cela veut dire ça dans le futur. ni kusema hukumu itakuya mashiku ya kuya. Donc c'est que pour nous la vengeance encore. Juu angalie ile hukumu. Et comment dans Genèse 4, bien sûr. Andiko mu Genèse 4. Mais baebisio sera. Anakonisha sema itakuya. Cela veut dire tika Genèse 4. Ni kusema hata Genèse 4. Tambola na ba suite écriture parce que kuendelea na mianjiko juu baebisio ça na futur. anakonisha sema itakuwa na masiku ya kuja. Est-ce que tu as madame? Hapa tuko na shida. Vengeance en ça na futur. Ni kusema tumvanja siku ni mu. Mais maintenant ce que bandi ko tambola na écriture boye. Sasa unaanza kutembea mu mianjiko. Ozoluka CAIN. Unatafuta CAIN. Sera vengé. Sera. Tellement ozoluka CAIN. Unatafuta CAIN. Okomona te place ba venger CAIN. Hautaona fwashi ile bali vanje juu ya CAIN. Alors ce qu'on parcourir wana Kama unatembea vile. omoni te Aone tena. nde tokobenga yo ke Njo kwa maana tutakuja. yaka tokutana na Hébreu 1 verset 1. Asema kuya sasa tukutane mu Hébreu 1 verset 1. Dieu quand il parle, Wakati Mungu anasema il reprend ako narudia en changeant de manière. kugeuza namuna ya kusema. Akokozala na Caïn, Anaweza kuya na Kaina. mais tango alingozongela Caïn, Wakati anapenda kurudiriria Kaina, akozongela te nécessairement haitarudia vya kweli tu avec CAIN. mpaka na CAIN hapana. Ozola na malamu ha? Pata mzuri. Donc tango azozongela Caïn, Wakati unarudiria mkaina, ndenge natalisaki yo sabile milikonesha azongeli Caïn comme Israël. eko narudia Kaina inakuwa ni Israeli. Parce que Kwa sababu Caïn a tué Abel. Kaina aliwa Abeli. Or, Ecclésiaste 3, Ecclésiaste 3 verset 14, c'est le but. mu verset yake 14. Ce qui a été, Ase ile ilikuwa yako. c'est ce qui sera. Ni ile taku yako. Dieu ramène que ce qui est passé. Mungu eko narudisha ni mpaka kile kitu kishakupita. Donc, aujourd'hui, Caïn abomi Abel. Kama unaangalia Kaina na ua Abeli, Dieu ramène que ce qui est passé. Mungu anarudisha mpaka kile kilipita. A comme ici Abel, Jésus-Christ. Anafanya Abel anakuwa Yesu Kristo. Et Caïn maintenant Israël. Kisha anafanya Kaina anakuwa Israeli. Israël abomi Jésus-Christ. Israeli anaua Yesu Kristo. Yango exhortation à 1 Jean 3:12. Njo kwa maana exhortation ya 1 Jean 3:12 Ne ressemblez pas à Caïn. asema msimufanane Kaina. Oui. Ndio Israël a tué Christ. Israeli iliua Kristo. Christ aujourd'hui, il n'est pas dans la chair, mais c'est la parole. Kristo leo ashina mumwili na kwa ni neno. Ceux qui parlent ne ressemblent pas à Caïn. Anasema Qui a msimufanane tué Kaina. son frère? Ula aliua ndugu On yake. t'exhorte. Beko na kusumbua. Ne sois pas comme Israël qui a rejeté la parole. Usikweza Israeli ile likatala neno. Kotika la raga tena Caïn, la personne comme ça. Kaina mkimwili hapana. Mais on parle aussi d'Israël comme Caïn. Beko nasema Israeli kama Kaina. Yango moni, na verset 24, Njo kwa maana unaona mu verset 24 Caïn sera vengé Kaina batampiga. et le mec sera vengé. Kisha na le meki Deux personnes. Batu wawili. Toye na Deutéronome 32, Tunakuya mu Deuteronome 32. tomoni encore, Tunaona tena Dieu vengera le sang de ses serviteurs. anasema Mungu eko na pia kisasi juu ya damu ya batumishi bake. Hein?
ya kwanza. Alors 2, Ya pili, il se venge lui-même. ye mwenyewe juu yake contre bantu babaya. Est-ce que vous comprenez la Bible n'est ça? Unafuata Biblia vile iko. Donc c'est que Ni kusema na kati na ngoto zo comprendre ndani yake tunaelewa que la prophétie en réalité asema unabii ya kweli ezo s'accomplir quand iko timizika wakati kani. poto placer yango na temps. Juu ya kusema tuiweke mwakati. Yango tuzuki ne kotalisa d'abord Ndio kwa maana tukunaonesha que ya kwanza tous les prophètes banabii bote ont annoncé makambo ebele. balitangaza bintu bya mingi. Ils ont parlé de Jésus-Christ. Balisema njuu ya Yesu Kristo. Ils ont annoncé makambo ndenge koya sur la terre. Balionesha vile mambo itafika pa bulongo. Situation oyo même Israël a koleka. Hata Israeli mambo ile atapitamo. Ils ont parlé sur ça. Balisema njuu ya ile. Yango moni tozui Psaume 89. Ndio kwa maana tunabeba Psalm 80. Non, tozui Psaume 79 na. Tunabeba Psalm 79. Na Psaume 79. Psalm 79. Kobosa naka makamto ozwa te. Ushisabu bile bintu tunabeba. Tolobelaki na eloko moko. Tunasema kitu kimoya. Totalisaki que tunaonesha kama biso toza na temps oyo ya grâce. Shie tunakuya wakati ya neema. Tozoyoka la parole. Tuko nashikia neno. La grâce que le Seigneur nous a faite. Ile neema Mungu atufanyie. Mais après nous, isashie le Seigneur a juger la terre. Wa milele atahukumu bulongo. O bazoloba les jours à vengeance. Banasema inakuwa siku ya Mungu kuhukumu. Mais il faut faire très attention. Inapendeza kukeba ange. Biso tokosisa année ya grâce te. Shie atutaisha mwaka ya neema. Lolenge baskofili ba expliquer na se ya ba page. Baskofili ba expliquer kule chini ya mnyaya. Parce mutu mususu. Kwa mtu mwingine. Okomona zimbongo soki $30. Anapata $30. Akei kosomba Bible déchiffrée. Bakomele Bible déchiffrée. Anenda kuzi ile Bible wanasema Bible ile basha kuinterpréter. Bible expliquée. Basha kuexpliquer. Nani na un théologien. Na un théologien. Les gens qui souffrent pour comprendre les Écritures. Mesdames, vous avez qu'à vous expliquer makambo nzamba solo. Mtu unaona sasa t'expliquer na théologie mambo ya Mungu. Ozola na malamu. Unafuata mzuri? Il faut yeba biso to aussi ça année à grâce te. Il faut kujua sema shia tutaisha mwaka ya neema. L'année à grâce. Mwaka ya neema. Eza une année pour libérer les captifs. Eza pluriel. Inakuya ni mwaka njuu ya kukombola bale barifungwa. Quand Jésus-Christ a annoncé qu'il en a grâce, wakati Yesu alitangaza mwaka ya neema, Maliki 4. Muliko 4, alobi l'esprit Seigneur c'est moi. Anasema roho ya Bwana ima oin. Pour la nini singa aloba toujours ima oin. Dia nini ilipasha aseme paka. Il faut faire très attention avec Jésus. Inapendeza kukeba ange na Yesu. Jésus makamno sa ngoloba. Yesu mambo taraza. Eza dans la loi, dans les psaumes et les prophètes. Nakuya mu wanabii na mazaburi kisha na msheria. Eza laki na situation moko eza na livre des rois chapitre 4. Kuya mambo mwa alipita mu 2 rois chapitre 4. Papa moko akufaki. Papa moya alikufa. Po azalaki pauvre. Kwa sababu alikuwa masikini. Akufaki mais atikaki nyongo. Anakufa kisha anaacha neni. Nyongo atikaki. Na ile nene anacha. Bakangi bana na mibale na prison. Bamba batoto yake bawili mo. Poni ni balobi non papa na bina atikaki nyongo. Asema babeno anacha neni. Afuti nyongo te. Ashikuri pendeni. Akufi. Anakufa. Donc mutu ayena matanga wana. Na mtu anakuwa mkirio. Oya azaki kolo mbongo. Ule mwenye alikuwa mwenye mama. Ayo remarquer que mutu singela afuti mbongo akufi. Anangara sore mtu abina kosonga papa te. Na kangi bana no mibale. Bakangi bana mibale pona nyongo. Bale baba watu wawili juu ya ndeni. Wana motei pafa kotende kuna ngai. Mwingine mumbiri atawire sawa. Kibagana nyongo. Asema aongopa. Balie kokoma nikola bana nayo. Balie. Lieta. Ya pauvreté. Ya pauvreté. Le Seigneur azakuna te. Ati bwana shira takula. Ezana makambo solo bela wana. Mambo wanasema pale. Mais pe mais ni tena ogo tire pe une instruction que unaweza tena wewe utikala na nyongo esa mabe faut qu'on résoudre kwa tena na ndena inaweza ça peut toli inakuwa tena mubaya. Mais Dieu avait quelque chose qu'il parlait là-bas. Mungu alikuwa na kitu kile anaanza kusema pale. Il faut qu'on yeba ka l'écriture. Inapendeza kujua mwanjiko. De qui les prophètes parlent-ils? C'est ça la chose. Ujue nabii anaanza kusema juu ya nani. Koyeba ka le pourquoi ya mouvement. Inapendeza kujua paka pourquoi ya. Koyeba ka comment ezabo. Inapendeza kujua comment ikuje. Koyeba la raison des choses. Kujua jibu raison ya kitu. Et c'est ce que Salomon cherchait à connaître. Ndio ile Salomon anaanza kutafuta kujua. Parce qu'il avait l'esprit de Dieu. Alikuwa na roho ya Mungu. L'esprit l'a poussé
Ecclésiaste 7, mu Ecclésiaste 7 esprit na musukuma verset 24 na 25, 24 na 25 ya koluka connaître ce qui est loin, anakujua kutafuta kujua kile kinakuwa ce qui mbali, est profond. kile kinakuwa kia uketo. Il a cherché à connaître la raison des choses. Anapenda kujua maana ya kitu kyote, Donc le pourquoi de chaque chose. kusema pourquoi ya mambo yote. Donc biso toyebi ke Si tunayua kama Jean-Baptiste Yohana Mbatizaji azalaki na ndako misuni ezangaki te, alikuya munyumba mule nyama ikupuza, parce que basacrificateur frère puisque basacrificateur ndu na bapeshe au peuple baza kozwa baza kozala na baproblème baza koya na banyama na temple, zambi bantu baranza kufanya baranza kuya na manyama biloko ebele na temple. beko nakuwa nabe kwa Or Jean-Baptiste azalaki mwana sacrificateur, alikuya mtoto wa seke mkoani. na ndako na bango misuni kwa ozanga te chaque fois Zakari so kauti service tala so na misuni. Eko na kwa na manyama mwingi. Mais tomoni Jean-Baptiste akimi ndako Mais tunaona Yohana Mbatizaji anakimbia. akeko lia basoterel Anenda kuria basotere. non eza pamba te. Haina kuabura hapana. Dieu a fait tout pour un but. Mungu alifanya kitu chote juu ya. Omoni ne biso to comprendre la Bible, hein? Unaona vile tunashikia Biblia. Dieu n'est pas un insensé. Mungu asira mpumbavu. Kwa ça la action moko dans les écritures Sio pamba. afanye kitu kia bure mumeanjiko hapana. Et toujours comprendre Na tuko naelewa que cet homme ule mtu oya kufa ki atiki nyongo ule alikufa anacha ndeni. azalaka signe ya Adam. Anekalaka ni alama ya Adamu. Adamu Nzambe ayebisaka ye nini? Mungu alimuoneshaka nini? Lia nyonso kolia mekolia nzete boyebi malamu na mabe te. Asema kuria bintu byote me ushikuri ile ntunda ya kuyua bibaya na bizuri. Mbala moko na osentir ke verset moko eza na besoin za na kilt moyena pekise za te. Na mala mwami naona kama verset mwana aina sasa kwa ingie mukilta. Donc alobi ke ye fois za la vraiment. Aina sema fois. Nde na zuye. Ndio na mubeba. Eza na Jean. Iko musha. Elobi, Ninasema Jésus alobi, Yesu anasema si vous m'aimez, kama mnenipenda vous garderez mes commandements. mtachunga mianjiko yangu. Ah, c'est que l'amour consiste à garder les Ni commandements. kusema mapendo ni kusema kuchunga neno. Ah, na pesi parole wana merci beaucoup. Pale mimi nampatia ile neno merci sana. Nde na zongi na jardin d'Eden. Jardin d'Eden. Donc Adam pouvait manifester l'amour s'il a gardé les commandements. Adamu alipasha kuonesha mapendo kama alichunga parole ya Mungu. Mais nous croyons aussi Na tena tunaaminia Adam a gardé quand même les commandements pendant 7 jours. mais tunaaminia kama Adamu tena alichungako sheria siku 7. Elembo na yango Na mfano yake ezalaka jour où Jésus Christ azakotamba likolo mai. ilikuwa ni Yesu Kristo wakati anaanza kutembea yule hapa. Badisciple bazaki na barke. Na badisiple walikuwa mna. Babandi koganga. Banaanza kulalamika. Fantôme. Banasema Fantôme. Fantôme. Le Seigneur alobi. Yesu anasema Rassurez-vous bien que c'est moi. muhakikishe kama ni mie. Nde Pierre alobi. Petro anasema Si c'est toi, kama ni wewe ordonne que je marche. ruhusu nitembee. Nde le Seigneur alobi. Ndio Bwana anasema Marchez. asema tembea. La Pierre n'est pas Pierre. Petro pala shina Petro. Pierre est Adam. Pala anakuja ni Adam. Pierre tengwa kiti, Wakati anashuka il a obéi. anaanza kueko Mais à un certain moment, il a désobéi. ana désobéir anashuka mbali. Aujourd'hui, la madame, donc il a marché Kusema alitembea. et puis il s'est enfoncé. Kisha anaingia mumai. Marche à bandaki wana. Ile kutembea kwa Je vous dis que ça 7 pas. inakuya ni sema. Marche à bandaki na sali wana. Ile alitembea pale. Ezareti 7 jours ya Adam depuis sa création. Ilikuwa ni 7 jours ya Adam depuis Marimumba. Il était bien avec Dieu. Alikuwa mzuri na Mungu. Mais le 8e jour de son existence, 8e jour ninafanya nini? Anaanguka. Adam a failli, Anaanguka. a désobéi. Anashiti tena. Donc, le Seigneur a dit, si vous m'aimez, Bwana alisema kama unanipenda, vous garderez mes commandements. utachunga neno yangu. Donc Adam Ni kusema Adamu a gardé commandement. alichunga neno, ashikuchunga Parce que neno. le Seigneur alobaka, Kwa sababu wa milele vaut alisema, mieux la fin d'une chose que son commencement. asema ni mzuri kumwisho wa kitu ke kumwanzo. Et Écriture, monsieur le bien encore, Kristo tena nyingine anasema, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. asema ule atakakamana paka na kumwisho ataokolewa. Ozola na mala? Unafuata mzuri. Donc Adam, Adamu yenda za mutoyo wana na Dero chapitre 4, ndio anakuwa yule mtu wa mdero wa 4 a tikaki nyongo. ule aliacha ndeni. Menana nyongo na ye, Sasa mwile ndeni yake bana mibale bakoti prison. batoto bawili wanaingia mu prison. Ozola na mala? Unashikia Bana mibale wana, batoto bawili bale etalisaka Israel inaonesha Israeli na biso. na Shie.
Donc on compte prison pour la pauvreté ya tata. Tunaingia mu prison juu ya masikini bwa baba. Maintenant solution kwa nini? Sasa jibu itabaki. Il faut huile ya. Inapendeza mafuta ikuye. Tango Elisa wakati Elisa atuni la femme anamuuliza mwanamke. Ozana eloko nini? Uko na nini mnyumba? Ndabi nazana ini bouteille d'huile. Asema niko tuna chupa. Omoni bouteille d'huile wana. Unaona ile chupa mafuta. Yangonde Jésus a répété ki? Njole Yesu alirudiriria amo. Imawe. Alipaka mafuta. Amen. Maintenant onction wana, huile wana. Mafuta ile. C'est pour libérer les captifs. Ni njia ya kufungula bafungwa. Et dans l'écriture wana. Asangalie mwana. Mafuta nde elibera bana wana mibale. Mafuta njoo itoshaka bale batoto bawili. Ozola na mwana mwa. Yango aussi. Na pesa ka instruction. Selon toujours la parole. Fatana paka na sauti. Que okoki kozala na savoir mingi. Unaweza kuya na kujua kwa. Mais si mafuta ezate. Kama mafuta haina. Nyoso ozolobeza vide. Biote bila wanasema ni bia bure. Amen. Hein? Même quelqu'un qui prêche, il faut la force de l'esprit. C'est cette force qui délivre les gens. Que cette force de la parole, il y a un des opérations cette décision atika masum. C'est de l'huile. Ozola na malam unafata mzuri etangwa tswaki mafuta pesi na wakati ya batiena asengi ba vase mususu na wakati balibeba ile mafuta kisha analomba remplir ba vase ndesila ni vase ndio ilisha mais mafuta na mulangi wana moko esirate mais mafuta mwenye nchupa mwa ikusha. Qu'est-ce que cela veut dire? Ni kusema nini? Ba vase wana ezaba nzoto ezo zo esprit avec mesure. Ni kusema ile mavazi inakuwa ni mamwili kuna beba mais mulangi moko wana kipande mais ile nchupa moja eza esprit sans mesure inakuya ni roho ya ba vase ndezangi ni kusema nchupa ndio azaka na mafuta na ile nchupa moja ilikuwa paka na mafuta. Vous comprenez hein? C'est ça le Seigneur Jésus-Christ. Jésus a l'esprit sans mesure. Yesu eko na roho ya mais biso tozana esprit avec mesure. Mais si tuko na esprit ya kipimo. Atata aussi ça marche na biso. Hata kama tutaisha mwenendo wetu. Mais l'esprit de Dieu sera toujours en œuvre. Roho ya Mungu itakuwa mtendo. Lolenge moka tambolega avec les prophètes. Comme bavazo atiaki nda mafuta avec mesure. Après yemo kwaye comme cette vase là. Oeza na esprit sans mesure. Parce que Jean-Baptiste na lobango. Nous là les prophètes, donc Jean-Baptiste, Isaïe, Jérémie, Naoum, nous recevons l'esprit avec mesure. C'est ça bavazo yo bakotaki na ndako batie mafuta ti ba mesure ton. Mais Jean-Baptiste alobi celui qui vient d'en-haut a l'esprit sans mesure. C'est ça la bouteille là oyo mafuta ezokauka ti. Vous comprenez ce que ça dit, hein? Mais mafuta nyoso wana yango ndeko délivrer bana. Mais ile mafuta ile ndio itafungula batoto. Yango ngai vraiment na luwa kama kasi ba katoliki. Ndio mie kalaka niko na sifu ba. En tout cas muntu place à osala malamu faut kumisa ye. Faut achiller on a fait quand je vous. Na domaine na ye il faut le respecter. Il faut mheshimie. Catholique aida biso asali biso bekol. Catholique atusaidia na fama mama somo. Asali ba hôpitaux. Anafanya mama hôpitalo. Asali ba homme vieillard. Anafanya mafashi ya kuchunga basi. Bekol yeku sibiso kama mko tanga. Na ile mama somo tusaidia kufunga. Quand même c'est bien. Inakuwa mzuri. Na niveau wana. Ile façon. Mais misala nyoso wana. Mais ile bintu yote. Le Seigneur alobaki. Bwana alisema. Il a créé les aliments et les ventres. Alors les ventres sont pour les aliments et les aliments sont pour les ventres. Mais Dieu détruira l'un et l'autre. Mais Mungu atavunja hiki na kingine. Osona na malamu hein. Donc nyoso na basali wana baikusibiso classe mais ezaka potolia fufuna. Donc gosuka kaka vanité de vanité. Itaisha pa kumwisha sema mais ce que nazo reprocher bango d'abord na louer bango. Mbele mine basifu. Ce que nazo reprocher bango eza po ba yebi parole te. Mais ile mine kaka ni kuna ba reprocher jo. Po ba vote ya mabe. Kuna ubiri mubaya. Donc matin na bango vraiment ça beau diable.
mahubiri yao ni kishetani. Ozomona ke to louer côté c'est qui to louer mais côté c'est qui to reprocher kule kwa kureprocher faut to reprocher. Ozomona Unaona le Seigneur azala ndengwana vile kwa jambo Bwana azo louer Efes weko na sifu alobi ki en tout cas je te loue nasema mimi nakusifu po o éprouva ki bato bazo mibenga apôtre qui ne le sont pas sababu ulipima wale bote wanaanza kulita sema ni ba apôtre mais havana ba apôtre et tu les as trouvés menteurs na ulibakuta kama ni babia bongo mais c'est que j'ai contre toi mais kile ni contre wewe quand même ko lobila ka mutite mabe haina pa kusema sema mbibaya place wa bien yeye anafahamu zuri okomisi kile kinafanya kizuri yango nazo ebisewe est ton frère ndio kama nakonesha kama ndengo sana kata communauté des hommes sawa vile unakuya katikati ya batu soko lingo beta lisolo ya ton frère azate kama unapenda kusemezea njia mambo ndugu wako lana loba parti na yeye ya malamu sema bintu yake ya bizuri sokaza kama iko hapo loba parti na ya mabe na ya malamu o reprocher yepewa sema sasa bizuri na bibaya pale ndio utamreprocher juu yeye mwenyewe Mungu ozona na malamu mais sokaza te ama shina hapo loba kaka ya malamu sema pa ya bizuri ozana tata mwasi ukuye na sanga afinga kwa sala kanyosi anakufanya biote sokaza te ama shina hapo tata mwasi asa bien usangashe kwa quand même alama kafufuna liaka kama mimi nakuya nipika tata mwasi asa usangashe nikala sokaza ni kama kwa hapo tata mwasi est-ce que moni comportement za kana ngona ya kufinga ngaisi za malamu sangashi pa ujani unekalaka comportement yako ya kunisema bibaya mbaya la vraiment ça il la zambe wale unatumikia Mungu mais ateke haina sema oyo basi musuba zala kana ndako sawa vile baba mama benyewe papa zagira musala babe ko mkazi likamoke salemi ya mabe inapita ya mubaya mobali azongi bwana analuria nanu apemite achia kumshika hata jae sasa tala likamo mwana no asala ya mtoto wako kila rifa papa nanu apemite papa achia kumshika déjà information ba bana mpatie information wana balamoka kumi ko pesa ba ordre pale direct balance on est en tout cas ukufubete kaka en tout cas mwana aleki hapa vraiment anapisha mtoto opesi rapport tika papa juge unampatia rapport chunga sasa baba yeye mais direct ngo bakisi mais mala mo unaanza kuongeza uzupelisa mutu kakati alors papa tanga boyoka ke papa la anashikia nasa papa hapa minjo baba ndio naofa na kimya te omoni pera televi papa la baba anashima mama pelisi moto azobwaka mafuta na moto unaweka mafuta mu moto zobataka moto kuna waka donc ozala mama ndengwana te ushikwe mama wa vila pana luka tango malamu oyo kosola na papa unatafuta tamu mzuri unaweza kusumulia na papa la correction eza bien na kukorriger mais bakorrijaka te mpona koperdre mais abakorrijaka ndio kupotesha koshikote l'enfant bible epekisi te kupika mtoto mfimbo biblia ikataza mais lii koloba te ke oko akobeta ti operdre mwana haina kusema umupike mtoto ndio kumpotesha osola na malamu toutes ces choses là très important donc c'est que na kati nango tolobi ke nazalaki kote seke l'année ya grâce kuonesha kama mwaka ya neema biso tokosisa ngo te hatutaimaliza pa mpona nini juu ya nini tangu le seigneur a proclamé année ya grâce wakati bwana alitangaza mwaka ya neema alobaki bonne nouvelle yango aye kolobela yango au pauvre eza na plus rien alisema ile bonne nouvelle alikuwa kusema kwa masikini iko wingi pauvre masikini eza Adam na kati na eza na ba pauvre ule masikini nakuya ni Adam ndani yake mnakuwa ba masikini donc Adam zoko ba pauvre tangu a désobéir Adam alikuya masikini wakati ashikuti ponzamba botolaki pouvoir na botolaki autorité na union sa pesa ki avant wakati Mungu anamunyanganya ile autorité na pouvoir mamlaka yote alikuwa nayo maintenant Jésus-Christ sasa Yesu Kristo aye kozongisela biso oyo Adam a perdraki anakuya kurudisha ile Adam alipotesha mutako pose question mtu anaweza kuuliza Adam atikala na niongo nini asema Adam alibakia na ndeni kani niongo ya Adam c'est l'amour ni kusema ndeni ya Adam inakuwa ni mapendo parce que l'amour veut dire garder les commandements kusema mapendo na kusema kuchunga Adam bateli commandement te na Adam cela veut dire niongo Adam est amour ni kusema ndeni ya Adam inakuwa yango soki tolobi Yesu ayeko futa niongo kama tunasema Yesu alikuwa cela veut dire ayaki na amour kusema alikuwa na mapendo ayaki na amour alikuwa na mapendo po niongo ezalaki nde amour kwa sababu ndeni ilikuwa ni mapendo ozona na malamu etango afuti
wakati anaripa nde apesi ane pona ba pauvre. Njo kwa maana alileta mara moya mwaka njuu ya ba masikini. Elembo ba pauvre onezali defiso bakota ki prison. Na alama ya bale ba masikini na kwa ni bale batoto bawili bale balingia mu prison. Moko aza signe ya biso. Moya inakuwa ni alama yetu. L'église vers les nations. Kanisa ya mataifa. Mususu aza signe ya Israël. Na wengine inakuwa ni alama ya Israeli. Olani madame? Unafuata mzuri? Cela veut dire ni kusema biso soki tosaleli ane ya grâce. Kama sio tunafaa mwaka ya neema. Tokokende tutaenda ana grâce ekotika la susu pona Israël. Mwaka ya neema itendela kubakia njia ya Israeli. Yango le Seigneur expliquango na miracle ya bapin. Njo kwa maana Bwana Yesu alifasiria miujiza ya mikate. Tango asalaki miracle wana wakati alifanya ile ezaki 5 pain. Ilikuwa ni mikate 5. Elembo ya 5 dons ministériels. Inakuya alama ya huduma. En réalité ministère ezakande moko. Na kwa kusema ministère nekalaka ni moyo. Ministère de Jésus-Christ. Ministère ya Yesu Kristo. Mezana 5 dons na 4. Inakuya na mazawadi 5. Mais le ministère c'est le ministère de Jésus-Christ. Le ministère ya Yesu Kristo. Osona na malam? Alors yango nde servir pain. Njo ile iripata kuleta mukate. Nde biso tozolia. Njo ile sitrona. Na miracle wana komona ke. Na muujiza lotaona. Après que batu basisi kolia. Kisha bantu kisha kuria. Mabetikala. Mikate ibakiaka. Mais bati yango na 12 paniers. Banaiweka mabitunga 12. 12 paniers on était sur Israël. Ile 12 inakuwa ni Israël. Et ngolo ba parole bino bolé. Nasema ile sauti bokotike la bango pe bakolia même parole. Acha pa kwa Israël na atakuya paka ile parole. Amen. Osona na malamu hein? Dieu a parlé de toutes ces choses. Mungu alisema juu ya vile vitu vyote. Yango moni. Njo kama unaona. Il faut koyeba ko veiller na Moïse makasi. Inapendeza kumwangalisha Musa mzuri. Nde total ici très bien. Njo kwa vile tulionesha. Na psaume maintenant 79. Psaume 79. Ça va tous ensemble ensemble hein? Tuko natembea pamoja. Toke na psaume 79. Tunaenda mu psaume 79. Et je crois que vous aimez la parole. Najua kama mnapenda neno. Donc makambo nyonso zana ba psaume ce sont des prophéties. Hii yote nakuya mu psaume hii inakuwa ni matabiri. Yango tosa la lecture na yango. Jo tuko na isoma sasa. Nde totalisaki d'abord afana sa la lecture. Mbele ni some tulionesha kama que soki biso temps biso to gen enlèvement. Wakati shetu tena unyanyulifu. Grâce ya songi la Israël. Nema italuria ku Israël. Mais tant grâce ya songi la Israël. Wakati nema italuria ku Israël. Et kozala au même moment jugement ya Nzambe zoko ya sur les nations. Itakuya paka pale hukumu inashuka pa mataifa. Ce qui a été ce qui sera. Kile kilikuya hapo ndio kile kile. Ni kamuni nezalaki. Nini ilikuya hapo? Moïse azalaki na ndako ya Farao. Musa alikuya ndani ya nyumba ya Farao. Mais azui souci ya koya kutana ses frères. Anakuya anasia kwa kuangalia bandugu yake. Na ibika sala 2 mouvements. Na alifanya 2 mouvements. Aye premier jour anakuwa siku ya kwanza. Et le lendemain. Kisha na kesho yake. Mais nazo mingi le lendemain. Mina beba ya kesho yake. Tangwa ye. Wakati alikuya. Et salemi kakuti les Hébreux nyoso imbale baso bendana. Anakuta ba Hébreux bawili wale beko na kokotana. Donc moko ndazalaki ko maltraiter mususu. Moja njo alikuya shakutawale. Oya azalaki ko maltraiter mususu. Ula anaanza kuteswa mwenzake. Yenda loba kita établi chef Égypte. Yenjo alisema nani ule alikuwa chef na muamzi. Wala mususu wana azalaki ko loba te. Ule mwingine asikaanze kusema. Bazalaki ko nyokola ndeye. Balikuya beko na mteswa. Wana mususu wana c'est Jésus-Christ. Ule mwingine ni Yesu Kristo. Il parle de Jésus. Ni Yesu Kristo. Oya azalaki ko maltraiter l'autre là. Ule kona teswa ule mwingine. C'est Israël. Inakuwa ni Israeli. Mais ils sont frères. Bali ni banduku me. Osola na malam? Est-ce que vous comprenez malam? Unafuata mzuri? C'est vrai. Ni bien kweli. Yango moni le Seigneur peut appeler ça un témoignage. Jo kwa maana Bwana alileta. On peut persécuter Jésus quand on s'oppose à la parole. Wasema unaweza. C'est ça persécuter Jésus. Wakati unaupende neno. Tozu un exemple seulement. Beba mfano moja. Tangu Saul. Wakati Saul. Azwaki lettre que ne konyokola ba chrétien na Damas. Anenda anabeba lettre ndio kwenda kuteswa. Tangu azoleka le Seigneur a visité. Wakati unapita Bwana. Oh na uzwaka un exemple. Mina wewe tu mfano. Faut te comprendre. Ndio tuelewe. Le Seigneur a lebi. Bwana Saul
asema Saul Saul, pourquoi me persécutes-tu? juu ya nini kuneniteso? Voilà, c'est un exemple Ile kaka. inakuwa tu ni mfano. Totali ça que quand tu t'opposes à la parole, tu persécutes le Seigneur. Ni kusema kama aupende neno, ni kusema kunateswa Yesu. Donc au temps du Seigneur Jésus-Christ, Wakati ya Yesu Kristo, Israël s'est opposé à la parole qui est Jésus. Israeli alijiopose kwa sauti na kwa Yesu. Cela veut dire Israël a persécuté son frère. Israeli anateswa ndugu yake. C'est comme Caïn a persécuté Abel. Sawa vile Kaina alimteswa Abeli. Unafuata? Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il? Nini ile ilipita? Na nouvelle wana. Ile. Et cela dit que Moïse akima. Ilifanya ke Musa akimbie. Mais akimi wapi? Alikimbia wapi? Akimi esi ke sengela kene ko défendre cette fille moko. Alienda fashi moya kula, alienda kudefendre babinti basaba. Cette fille wana batali saka. Babinti basaba. Cette troupe de vainqueurs, il y a 7 églises. Inakuya ma 7 babantu 7 bale ba 7 églises. Simbanga malam. Unifuate mzuri. Donc il y a 7 églises na Apocalypse. Kuko 7 églises dans Apocalypse. Mais dans chaque lecture église, mufashi yote ya kanisa. Bazoloba à celui qui vaincra. Bayo nasema kwa ona anashinda. À celui qui vaincra. Ona anashinda. Donc il y a ba troupe ba vainqueurs. Kuko kipande ya bashindaji. Baza ba 7. Beko basaba. Ba utika na 4 églises. Banatoka paka mkanisa. Bango wana nde baza réalité ya 7 filles. Bale bote njo banakuya sasa réalité ya bale batu. Mais na kati ya 7 filles. Katikati ya babi. Ya Jethro. Ya Jethro. Bazui Sephora. Banabeba paka Sephora. Sephora zali l'ensemble na bango nyonso. Sephora inakuya ni bale babinti bote. Donc ezali osangisi 7 troupes nyonso vainqueurs. Unabeba bale ba 7 bote bashindaji. Et bimisi kaka une seule vierge. Inatosha tu bikira moja. C'est ça Sephora. Njo Sephora. Maintenant Moïse asa Musa afandi na Sephora. Anekala na Sephora. Après 40 ans. Kisha 40. Parce que chiffre 40. Chiffre 40. Italisaka marche aussi. Na tena mwenendo. Après 40 ans. Kisha 40 ans. Moïse nzamba atindi a monté akende ko libérer Israël. Musa Mungu anamutuma ende akafungule Israeli. Donc asilisi makambo na Sephora. Anaisha mambo na Sephora. Donc kende ko monter ko libérer Israël. Enda kufungula Israeli. C'est que Israël reçoit la grâce. Nikusema Israeli anapokea neema. Mais au même moment, mwile wakati Pharaon et son peuple seront jugés. Pharaon na taifa yake itahukumiwa. Est-ce que vous voyez madame hein? On juge Pharaon et son peuple. Mais on fait Israël grâce. Dieu ramène ce qui est passé. Donc après notre temps, et que départ n'a pu se salemi, le Seigneur a kotinda Moïse et Élie. Donc l'esprit de Moïse et l'esprit d'Élie. Parce que Dieu il suscite toujours d'entre les frères un frère. Donc a utiliser vraiment des juifs, mais comme Élie et Moïse par rapport à service. Élie kolobate que non, Élie azalaki wana akendaka akozong. Ndenge babrana mbate ya non eso ndeko nate. Eza bokote. Eza tanga lakaki Élie azoya ezaki Jean Baptiste d'abord. Abota maki d'entre les frères. Dieu fait que ça. Na Apocalypse 11. Agoza toujours d'entre les frères. Mais Egozala Eli na Moïse. Je pense que toujours na malamu. Wana bakote ya Israël grâce. Mais bako juger la terre. C'est comme Moïse. Atterri Israël. C'est la promesse du Seigneur. Il faut boke de quoi adorer l'Éternel na désert. Donc de quoi célébrer la fête. Tout ça la 3 journées de marche. Wana lobi en Exode 5 verset 3. Donc c'est que annoncer bango bonne nouvelle. Mais pas à Pharaon. Il frappe. Dieu va ramener que ça. Donc tant que Israël sous la parole à besoin. Mais les mêmes besoins et qu'on châtier la terre. Est-ce que vous avez un mais après les besoins après Israël entrera dans fausse adoration encore.
ingia tena maabudu ya bongo. Mais les 144 000 bakota na adoration mabete. Bale ba 144 000 abate chika kuingia. Bako garder position parole. Atachunga paka sauti. Nalanda ba Mateya. Mimi fuata mahubiri ya. Utaota ya 144 000. Utaota 144 000. Soko kwesi 3-0. Kama unaangusha tu 3-0. Otikali na 144. Unabakia na 144. Ozui 1 plus 4. Unaiba 1 plus 4. Église egangi 5. Église la 5. 5 plus 4. 5 plus 4. Église egangi 9. Inabakia 9. Balamoko avec 9 ngolo ba zemi eza na kata libumu. 9 ni kusema ile mimbe kwa mtumbo. Donc ba confusion ba tubazalaka na ngwe sala kana somo. Ile bantu rekalaka na ina fa mambo ya aya. Amisaleli Mateya na ye. Anafanya tu mahubiri. Azoyi bateke le Seigneur c'est un législateur. Asiwe kama Bwana ni mwanzi. Salaka ka lelo ha. Wewe pima tu. Zwa constitution à Congo. Beba tu constitution à Congo. Hein? Zwa lelo constitution à Congo. Beba tu constitution à Congo. Maintenant, asa Lukambongo tafuta makuta. Ofuta espace ta malaika. Wewe ndo katafuta espace kwa malaika. Ubien na mwangwaza. Ubien mwangaza. Orobina sana makamba kosara. Wasema ina mambo kufanya. Ozina constitution à Congo. Unafika ku Otangi premier article. Unasoma article ya kwanza. Ezaso ina combien d'alinea? Unasema kama ina maana. Olobina télévision. Unasema kwa television. Soki na longoli ba linea mibali. Unasema mimi natosha malinea mimi. Na changer constitution kama. Na changer constitution mala moyo. Ogosi c'est mission te bayo kanga yo. Mission la kwa. Et pas battu soki ça ndengona. Kama kubanti covid. Bongo est pas un véritable législateur. Sasa ule mwenye anafanya kama sheria wa bya kweli. Est-ce que vous comprenez malamu hein? Est-ce que vous si manga bien na soroba? Donc c'est que ces choses il faut toyeba ko vena yango. Hivi tunapendeza tuanze kabisa kabisa kubiangalishisha. Écriture ezolobate. Écriture iseme que ba oyo bakobika na Israël ezaka 144 000 non. Abaseme bale bata pona ku Israël itakali paka ba 144 000 hapana. 144 000 ba 144 000 ezali ba oyo bako résister la bête. Ni bale abatashikamana mbele ya ule bête. Eza première étape itakuwa ya kwa ya ba oyo yo bakobika. Ni kutakuwa ku bale bataokoka. Mais après la mort na bango kisha kufa ya bale bakaliwa bawili parce que il y aura 2-3 ans et demi. Kwa sababu kutakuya 2-3 ans et demi. Wana nyonso prophète Ben à côté ya bino. Ile yote nabii Ben atemiubili. Donc il y a 2-3 ans et demi. Kunakuya 2-3 ans et demi. Après première 3 ans et demi d'abord ce que est wakati ile première 3 ans et demi itakuya là les deux sont à côté ya Israël. Bale bapakaliwa bawi banakuwa kubili Israël. Là aujourd'hui Apocalypse 11. Bale on avait Apocalypse 11. Mais tant que côté Israël wakati on a ouvert Israël les nations bakoki jamais koya ko fouler Israël au pied. Mataifa haiwezi hata siku moja kukanyanga Israeli. Dieu a pesé kiango comme un signe. Mungu alileta kama alama. Parce que livre d'Apocalypse c'est un livre ba symbole. Kwa sababu Apocalypse inakuya ni livre ya malama. Il faut yebake. Napendeza ujue. Apocalypse 12. Apocalypse 12. Tango ezo bana na verset 1. Wakati inaanza mu verset 1. La femme bazo présenter wana. Mwanamke bako anaonesha pa. Atali saka église. Iko naonesha mbele ya kanisa. Pona nini? Juu ya nini? Po asana grossesse. Juu yako na mimba. Amen. Ozona na malam? Amen. Parce que soko su hébreu 4 balobi Israël a côté na terre à promesse. Asema Israël ashikuingia mu bulongo wa malako. Et soko su Deutéronome 7 verset 14. 7:14 balobi dans les pays que vous entrerez asema mwile nchi mutengia aucune femme sera stérile. Hakuna hata mwanamke mmoja atakuwa mtasa. Aussi Exode 23 verset 26. Exode 23 26. Kuna pe balobi ke na mabele bokota mwasi moko ta uza stérile. Asema mwile bulongo mutengia kutakuwa hata mwanamke. Mobali moko peta uza stérile. Atakuya mtasa. Mwasi pa kwa avortete. Hakuna hata mwanamke mmoja atatosha mimba. Et ça prophétique. Inakuwa ni kinabii. Eringo tali saboye que avant Jourdain. Mbele ya Jourdain. C'est la stérilité de Sarai. Ni kusema inakuya ni utasa wa Sarai. Après Jourdain. Kisha Jourdain. C'est la fécondité de Sarah. Inakuya ni fécondité ya Sarah. Donc avant Jourdain c'est Sarai. Ni kusema avant Jourdain ni Sarai. Après Jourdain c'est Sarah. Kisha Jourdain ni Sarah. Yango komona que l'écriture est lobaka. Kamana manjika nasemaka. Avant Jourdain c'est le lever du soleil. Asema mbele ya Jourdain ni jua na lamuka. Après Jourdain c'est le coucher du soleil. Kisha Jourdain ni jua kuanguka. Cela veut dire Jourdain c'est le milieu du jour. Ni kusema Jourdain inakuwa ni katikati. Yango moni le Seigneur. Ndio kama utaona Bwana. Na Genèse 18. Genèse 18. Aya na ndako Abraham na milieu du jour. Alifika mu nyumba ya Ibrahimu mu katikati ya jua. Donc azalaki tout
azaki tout un Jourdain. Alikuyaka sawa vile Jordan. Azaki le fleuve Jourdain. Alikuya ni ile mto. Ayaki po akatisa Sarai na kati ya terre promesse comme Sarah. Amupitishe Sarai ngambo ya bulomo wa malako akuye Sara. Est-ce que vous avez un malamo, hein? C'est ce qu'il faut comprendre. Dieu napeza uelewe. Maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il? Nini kunapita? Nazongi l'écriture. Inarudia mwanjiko. Après la mort à besoin. Kisha kufa kwa pakaliwa. Et nazali kote c'est d'abord Apocalypse 12. Nianza kuonesha Apocalypse 12. Que va présenter cette femme comme l'église. Banaonesha ile mwanamke kama kanisa. Ce qui mutatuni opona nini? Kama nakuuliza juu ya nini? C'est l'église de Tikala comme femme en travail na grossesse. Ni kanisa nje na kuya mwanamke eko na mimba kisha kwa mkazi. Ce qui va tuni écriture. Kama nakuuliza mwanjiko. Kolobaga teke o frère kiela ndalo bagite ngala amu. Ndugu kiala ndio alisema hapana. Lobaga écriture ne lobi. Mwanjiko ndio inasema. Écriture etali sibiso. Mwanjiko ilitonesha. Dans Jean chapitre 16. Jean 16. À partir du verset 20. Au verset yake ya 20. Tina verset 23. Verset 23. Le Seigneur azoloba. Wa milele anaanza kusema. Boko lela. Mutaria. Boko kutana magama makasi. Mutakutana na mambo ya. Lazo s'adresser na biso église. Anasema kwa kishie kanisa. Alobi. Anasema. Boza lokola la femme en travail. Mutakuya sawa vile mwanamke kwa mkazi. Metango akobota. Wakati atazana. Un fils. Mwa mtoto. Akobosa na passion. Atasabu mateso yote. Omoni Jésus ne katika biso. Ona Yesu vile. Toza comme femme enceinte. En plein travail. Iko na kazi ya kutafuta. Yango tozoloba. Apocalypse 12. Apocalypse 12. Mwasi wana wasana semi wana. Ule mwanamke wana mimi. C'est l'église. Inakuwa ni kanisa. Maintenant, sasa tangu mwana botami akei. Wakati mtoto anazalika anenda. Mwana wana akei. Ule mtoto anenda. C'est l'église arrivée dans la perfection. Ni kusema ni kanisa inafika mu utele. Mutsoto ni frère qui a la pogne aussi sous ngona. Na mwingine atauliza frère qui a njoo na wewe hii. No écriture nde bisinga. Écriture ndio inaonyesha. So ina 2 Corinthiens 3. Kama na 2 Corinthiens 3. Na verset 18. Verset 18. Balobi que nous regardons au travers d'un miroir une image. Asema tuko naangalia kumukio tunaona picha moja. Image veut dire fils. Ni kusema inavia kusema image nasema. Parce que faisons l'homme à notre image. Fanye mtoto mupicha. C'est le fils de Dieu. Ni mtoto wa Mungu. Et quand nous regardons au travers il y a miroir une image. Kama tunaangalia mkio tunaona mpicha moja. Miroir rango ce sont des écritures saintes. Kusema kio ile inakuya ni maandiko takatifu. Na kata écriture sont saintes. Na maandiko takatifu. Il y a une image. Kunakuya picha. Yewona olobaki que ça parle de moi. Na yeye unasema juu yangu. Ozola na mala. Mais maintenant, sasa nous sommes transformés à la même image. Tunageuka tunamfuanana na ile picha. Cela veut dire au fur et à mesure total les fils. Ni kusema kwa vile tuko na total fils na miroir mukio suka mwisho biso tozoko ma fils na shie tutakuya mtoto ozoko pale ça yanga Apocalypse 12 mwana azobota ule mtoto unazali c'est l'église arrivée en perfection kwa ni kanisa inafika en perfection nde mwana kei njo mtoto anene mena la femme atikali sasa bibi unanabaki azali sous église te ashina tena kanisa akomi Israël inakuwa sasa ni Israeli pona nini juu ya nini les 2 ailes d'aigle yeko simbai kwa sababu ile mabawa mbili ya aigle yako oh les 2 ailes d'aigle c'est Moïse et na ile mabawa mbili inakuwa ni Musa na Elia ememi ye na désert inampeleka mara mwa mjangwa na ombre kimfu Exode 19 verset 4 verset yake ya 4 zamba zoibisa Israël anaonesha Israeli tanga bibisi Israël Egypte wakati anatoka mtosha tanga memi na désert anamfikisha mjangwa yoka ninga zoibisa ye bila anaonesha vous avez vu comment na yaki kozwa bino asema muriona na muna vile na memaki bino na ba aigle ilikuwa kumibeba na mabawa pe na ye na bino vers moi kisha mimi nakuya kwangu Dieu interprète désert na moi simbanga Bible ndenge zalaka désert unaita sema kwangu désert on désert boyete désert haina désert eza vers moi inakuya ni kwangu parce que na désert tabernacle azalaki kwa sababu mu désert tabernacle ilikuwa na désert man ezalaki mana ilikuwa hapo osona na malamu vers moi kuya kwangu yango Exode 19 verset 4 ndio Exode 19 verset 4
Est-ce que aussi mangala? Munanifata mzuri? Bolandaka awa po boko perdre fil d'idée. Kwa sababu hapa munyangalie mimi mwanze kufuata. Mujua ya kusema mshipoteshe mawazo. Mutsoka zokota boyeba nina ye. Kama mtu odengia mshakuyuana na. Tala kandenga ya po bungisa idete. Vraiment ushimwangalie vile unakojua. Le diable a perdre yo idete. Shetani ashikupotesha mawazo. Omoni tangu la femme mena kena désert. Wakati bibi anaenda mule mwanamke anaenda. Désert là était sa lèvre de la croix. Ile jangwa inaoneshaka ni kazi ya msalaba. Wanaweza ka folie pona batu. Ile nakuyaka ni mazimu juu ya batu. Comment? Juu ya nini? Jésus Christ yemoko asaka bois vert. Yesu Kristo anekalaka ile muchi. Yemoko pasaka bois sec. Kisha tena anakalaka muchi akauka. Azalaki bois vert quand? Alikuyaka muchi ya mai juu. Tangu azotambola sur la terre. Wakati wanatembea pa bulongo. L'esprit Seigneur sakina kati. Ile roho ilikuwa ndani mwake. Parce que l'esprit c'est de l'eau. Kwa sababu roho inakuya ni maji. Yango alobaki. Ndio kama alisema. Soki nga bois vert. Kama mie muchi. Basali nga boy. Banifanya hivi. Boni bino ba bois sec. Sasa moe ma michi mikavu atefanya. Ayebisaki ba Pierre ba bois sec. Anaonesha ba Petro ba kwa michi mikavu. Na tawana. Muile wakati Poba yambaki na Saint-Esprit. Akwe na roho. Faut faire très attention. Napenda kukebana. Maintenant, sasa quand Jésus a mati na croix, wakati Yesu anapanda kumsalaba, ba matie na croix, anampandisha kumsalaba. Alobani, anasema nini? Je remets de mon esprit. Asema mimi narudisha roho ya. Or l'esprit c'est de l'eau. Ni kusema roho inakuwa maji. Soki mai elogwe. Kama mai inatoka. Oye tikali waneza sec. Ile inakuya hapa inakuwa kikavu. Yango nde zalaka toison oyo Gédéon akamola. Ile nje nekalaka toison ile Gédéon alikamunaka. Na Juge 6. Mu Juge 6. À partir du verset 36 tina 40. Verset 36 par 40. Donc toison c'est comme ça la rosée. Toison inaanza kupokea maji. Et ça qui na mai. Ilikuwa na maji. Cela veut dire ni kusema bois vert. Ni kusema muji. Mais même toison. Paka ile toison. Bakamoli yango. Ni kamuna nguvu. Donc ba pressé. Bani kamuna pressé par Gédéon toujours. Alors, et comme il sec. Vous avez donc, dans l'œuvre de la croix, Jésus-Christ a comme un bois sec. Doctrine kako tote évangile salika nde bien. Doctrine ito na ubiri injili ya wokovu nje na yoyo. Mena mai ke ine na maboko ya Nzambe. Sasa mai nenda mu mikono ya Mungu. Parce que Nzamba Jésus alobaki je remets de mon esprit entre tes mains. Yesu anasema mimi naweka roho mu mikono yangu. Mena na bafilme balakisa loboko ya Nzambe ta loboko moko munene. Sasa mafilme wanaonyesha mkono ya Mungu mkono mwa munene. Hapana. Les mains de l'Éternel, ce sont des hommes. Nous sommes mikono ya Mungu. Des ministres. Ba ministre. De ezalaki héros ezalaki ba Pierre. Nous sommes les fois quoi ba Jean, ba Jacques, ba Tade. Nde loboko ya Nzambe. Kwa mkono ya Mungu. Ya do esprit ya Nzambe ezalaki nde pana bango. Nous sommes kwa roho kwa kwabo. Yango moni. Tangu Corneille. Wakati Corneille ange aiko tarae malaika alina kumu ange alobaki nini malaika alisema benga Pierre asema ita Petro en réalité na koloba hapa mitasema benga moko ya doigt ya main de l'Éternel asema ita mmoja wa kilole kya Mungu akoloba makambo pe okobika na utatasema mambo na we utaokoka lokola mai ezalaka nde na doigt sa vile mai nekalaka ni kubilo est-ce que boyebaka parabole ya jeune homme riche na Lazare munaiwaka ile parabole ya mtu mtajiri tangu jeune homme riche azalaki na kati ya moto wakati ule mtu mtajiri alikuwa yoka ba groupe de prière bate yango mingi na ba matanga ba evangeliste très evangeliste ba mami ndeko na ngai ndugu yangu omoni yo mriche wana unaona ule mtajiri ake enfer papa anaenda mu enfer kwa bure ezalaka enfer te moto wana enfer hapana. Comment mutazana enfer? Njia nini mtu ataka mu enfer? Azoro baba tumusu bazobikana na mabere. Eko na sumburishe na sena sema njia ya bantu ba. Enfer nane foka mitelelo. Enfer nini lelo? Enfer. Batu bakokota na shishima dernier. Batengia hukumu ya mwisho. Sasa shishima dernier salemi. Kama hukumu ya mwisho na batu bao bato sakite bakoti. Bale abakoshima. Est-ce que bazala bakoza sona ba frère mususu après que Zamba sambisi po bagene kote ba frère wana. Batakuwa na bandugu yabo bengine jua kusema Mungu asaidie bendo akawili wale ba frère. Moto wana isaka enfer te. Ile moto ikalaki enfer hapana. Ozoma ne batu babibi sa bibi. Una bantu babibi. Ndeko na ngai. Ndugu yangu. Lazara zakina komi kitisa. Lazara onaenda kunere. Oyi batu ebele tangi bate ya kasoki Nzamba atalisi bango ndenge azo silika. Unaona bantu wengine wanataka beo wanahubiri Mungu na bangari kuna shirika kabisa. Pona mate ya mabe. Ndio wanahubiri mubaya. Akobwaka Biblia. Vraiment atatupa Biblia.
Ozola na malam? Amen. Nde jeune homme riche wana? Na ule mtu mtajiri Alobaki ke anasema Abraham azwaka son doigt. Asema Ibrahim abepa kidole kyake. Atangishele mai. Amwangushie. Ozola na malam hein? Les doigts là, c'est le ministère d'Eli. Et l'homme riche là, c'est Israël. Aujourd'hui, Israël dans le feu. Jugement en Zambo, Zambatelier. C'est ça. Mais les doigts là, Yangonde Elisa Monaka. Tangu Elia Zosambel. Kende Gotala na. Oh, Elisa a zongi 7 fois le 6 fois. Nazo mone le côté. Tant que 7e fois. Alobi amoni nié conforme ya loboko. Sala na wala moi. Alors Eli mbalamonga lobi. Kende ko yebisa Akab. Azwa char na ye. Akende po mbule sokiti. Bamona nini? La nié sous forme ya pomme à main. Donc, eza badua oyo kokitsa mai. Kuko ile kidole kitaanza kuangusha mai. Osana na mala? Amen. Israel lelo asangi mai. Na Israeli wanapusa mai. Lelo mai eza na ngambo na biso. Lelo mai kukote yetu. Biso toza ba bois sekite. Leo shia tuna. Lelo biso toza bois vert. Tunakuwa mchi ya mai. Toko benga bois sek mutona na Saint Esprit. Angalia ole mtu achina na Saint Esprit njoko. Mais biso toza bois vert. Mais shie tunakuwa mchi. Osana na mala? Alors, aujourd'hui, Christ a comme bois sec, a comme toison séchée par Gédéon, a comme désert. C'est ça Christ vient espérant de la gloire. Mais Israël a rejeté l'enseignement. Aboyango. Mais ba 18 ans bakoya. Bakozwa Israël. Ba memie kaka na désert wana. Est-ce possible mama moi? Tala. Chikia. Aaron na Moïse. Aaron na Musa. Bazaki na Marie. Mais nazolo bananu Aaron na Moïse. Banani nasema bazu Israël. Banaiba Israël. Na Egypte. Muisi. Ba memi Israël na désert. Banepeleka mujango. Ta memi Israël na désert. Banepeleka mujango. Ezaki po tabernacle salema. Dieu a kusema tabernacle fanshike. La manekita. Dieu a kusema mana. Mais ba memi na désert. Banepeleka mujango. Dieu ramène qui s'est passé. Mungu anarudisha paka kile kuya kote. Yango moni tamba kena na désert bakoma ko sala nourri par la manne. Wakati balikuya mujangwa baranza kuria njuu ya mana. Lolenge moko aussi Apocalypse 12. Ça vile tena Apocalypse 12. Les deux ailes de l'aigle. Ile mabawa mbili. Et comme la femme na désert. Itamupeleka mwanamke mujangwa. Désert on veut dire Christ crucifié l'espérance de la gloire. Nikusema ile jango inakuya Kristo mwenye kutunjika inakuwa c'est la toison sèche. Inakuya ni toison ya. Mais na kata toison sèche là, ndani ya ile toison il y a l'enseignement. Inakuya mafundisho. Et ça lokola Moïse na Aaron. Sawa vile Musa na Haruni. Bamemaki Israël na désert. Alipeleka Israeli mujangwa. Mais na désert. Mwenye jangwa. Rocher pesi bango mai. Rocher na papa chama. Na désert. Mu désert. Tabernacle. Na désert. Mu désert. Mane zale kokita. Mana ilianza kwa. Mais zalaki désert. Ilikuwa jangwa. Bazalaki nourri. Mais lakini bali kurishiwa. Bakaye bazoki misuni. Bali pata nyama. Osona na malamu hein. Lolenge moko na Apocalypse 12. Ça vile na Apocalypse 12. Bazo même la femme na désert. Abeba mwanamke anampeleka. Mais remarquez. Sasa angalia. Tangu ba memi femme na désert. Anampeleka mwanamke mjangwa. Le dragon atomboka kama makasi. Dragon anashirika kabisa. Alandi la femme. Anafuata mwanamke. Pour attaquer le fils. Kwa sababu alimpusa le mtoto. Le fils attaquer weneza biso to komi na perfection toke. Mtoto ula alipusa ni sheye tunaingia en perfection tunaenda. Osona na malam. Ensuite on se détourner vers la femme. Kisha tageuka kwa mwanamke. Oya kena désert. Ula enda mjangwa. Mais balobi anasema dragon azobwaka mai na ye. Dragon kona pour aimer la femme. Dieu a kusema ipate kumkulia. Mais zalaki na une bouche derrière la femme. Kulikuwa kinywa kumkongo ya mwanamke. Cette bouche là derrière la femme. Ile kinywa ezomela mai nyonso ya dragon. Ile mai yote ya dragon. Donc mai ezozwa femme te. Ile mai ya muguse. La femme wana comme Israël. Ule mwanamke pale anakuwa ni Israeli. Bouche wana. Na ile kinywa. Ce sont les besoins. Inakuya bale wapakaliwa bawili. Ozola na malamu hein. Unapata mzuri. Esaïe 59. Esaïe 59.
Esaïe alobi, Esaïe anasema l'ennemi viendra comme un fleuve. Asema adui atakuya kama vile mto. Mais l'esprit du Seigneur les mettra en fuite. Mais roho ya Bwana itamkimbisha. Natawana. Mwile wakati Ya Esaïe. ya Esaïe. Ennemi viendra comme un fleuve. Et ule enemy anaanza kuwa kama. Kokasa teke o ndeko nangai. Asema ndugu yangu. Baluba kimokuna ko yolokola bibale. Asema adui atakuwa. Maintenant mtaoka sande ebala Congo. Tona asema ni mto hii fleuve Congo. Te. Hapana. L'ennemi viendra comme un fleuve. Atakuya kama adui atakuwa. Ezotalisa. Kunaonesha Ba puissante nation. itakuwa ma puissante. Bakoya po ba envahir Israël. Itakuwa kuingia mu Israël. Osola na malamu Pata mzuri. Yango Esaïe 8. Jo ile Esaïe 8. Makamba kolobesaka mingi. Mambo ya kusema ya mingi. Nzambe na ngai. Mungu wangu. Parce que nazo expliquer nous peut ennemi viendra comme un fleuve. Niko n'expliquer pas l'ennemi atakuwa sa venuto. Nazo verset 6 Esaïe 8. Na beba verset 6 ya Esaïe 8. Tina verset 8. Nafika pa verset 8. J'ai le nom de Jésus-Christ. Parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé. Kwa sababu itaifa ilipata mépriser le maji ya Siloé. Qui coule Iko na telemuka doucement. Iko na telemuka pole pole. Et qu'il s'est réjoui au sujet des Rétines et du fils de Remalia. Kwa sababu kisha tena barifurahiwa juu ya Retim kisha na mtoto wa Remalia. Voici le Seigneur va faire monter contre eux. Sasa angalia Mungu ataleta kwabo les puissantes et grandes eaux du fleuve. Voilà. Sema ile mauwezo na maji ya. Maintenant bazo expliquer l'ennemi viendra comme un fleuve. Sasa beko na fasi. Awa wande bazo expliquer. Atakuya kama babengi yango le roi d'Assyrie anaita mfano wa Assyrie et sa gloire. Voilà na utukufu wake. Est-ce que na malamu donc tangu ba nation bazola kotake Israël wakati mataifa itakuwa kuatake Israël na vision prophète muile vision ya nabii ba nation na babima comme un fleuve ile mataifa na kwa sawa vile mto ezoya po et inonder la terre Israël iko na kuya njuu izambalale pa bulongo Israeli. Est-ce que c'est mala unafuata mzuri et dans cette prophétie na muile matabiri Assyria kwa kokanga munokote Assyria atekala kimia donc akoya ko inonder atakuya tozo continuer tukuendelea is na verset 7 kaka deuxième partie nango il se verra partout au-dessus de son lit atalamuka kumpembeni ya mai et il se répandra sur toutes ses rives. Atenda kumampembeni yote ya mtu. Osoma malamu Unafuata mzuri. L'ennemi akoya comme mai. Itakuya adui atakuwa sawa. Aye kotunda likolo mabela pele Israël. Zambalala yulu ya. Mais yoga verset 8. Verset 8. Il pénétrera dans Juda. Batengia muyu. Il débordera et inondera. Batatelemuka na kwenda kumpembeni kote kuzambalana. Il atteindra jusqu'au cou. Batenda kufika paka na mushingo. Cela veut dire l'ennemi akwa ukanga bouche te. Nikusema ule adui astafunga. Atazo ya poa dominer Israël. La bouche kozana victoire likolo na ye. Mekinya kitakuwa. Parce que oya comme un fleuve. Parce que atakuwa sa mito. Atondi. Zwa Israël. Atondi mais akosukela. Jusqu'au cou. Cela veut dire qu'il ne peut pas vaincre la bouche. Vous comprenez? Maintenant, Apocalypse 12. Nous voyons la bouche derrière la femme. Maintenant, l'ennemi vient comme un fleuve. Comme dans l'ombre. Nalelingi. Akoki kolekata kagazi pa bouche. Cela veut dire cette bouche-là, tout le monde Apocalypse 12. Il faut vaincre Maïwana ya dragon. Osola na maram? Na Bible. Kolia etel saka aussi kolonga. Kuria inaoneshaka kutawala. Na kopesa bino becriture. Ndempatia mwanjiko. Biloko nyonso yango nezo préparer biso vengeance cette fois. Ibiote mtukona préparer tu kusema vengeance mara sana. Bona lingaka mutozwa tous les conseils de Dieu. On voit vraiment la parole bien. Et ce sera nanga malamu donc c'est que nakati nayo il faut vraiment okeba makasi. Inapendeza ukebe ange. Nazo pesa bino nini? Ninempatia nini? Na utoloba nini siko? Ninempatia nini? Ah c'est ça.
Là c'est que ozo veiller. Kusema vya kweli kuna. Na kasi boza distrait ba mususu ba yebite. Milo wazia sema bengine kuna mjuko bila bayu. Natali saki na lobi que la Bible kolia était ça aussi vaincre. Kusema tu kunaonesha kama ndani ya Biblia kuria ina. Yango na loba okene ko loba teke frère qui ala ndalo bite. Sema ndugu chana ndio alisema hapa. Écriture ndena sana ngo. Ndio inasema. Tosoka na malamu ha? Unafuatana mzuri. So ngulu beliko lobia. Koloba te on église na biso te. On église na biso baletsaka batu bitambala. Bazo komisa batu nete bakoko. Banafa bantu sa banazeka. Eza na église baletsaka bitambala te. Batika batu bazala soki ndenge nini kitoko. Bantu bakoti mzuri. Bible nde lobi. Bible ndio inasema. Soki mutayebisi yoke ndenge za na o sauter vraiment. Osota. Ase on Luka. Yebisa eza solo. Ase bia kweli. Donc namona ki liboso nga libulu. Miliona kumbele yango nji. Magamlo sa monde. Mambo ya dunia. Bondumba. Sharati. Lokuta. Bongo. Ba mesh ba bijou. Ba mesh ba bijou. Parce ba bijou nzamba pekisi yango. Pourquoi c'est ma bijou munga rekata? Eza verset. Ni verset. Amen. Eza nde écriture. Apekisi yango. Ale bikatala. Ma sœur, soko ozati tambala. Kama unavana kitamba. Oye pa nzambe. Omoni suki obimisa libanda wana. Yesu ozana ngo besoin te. Mungu ashira ya besoin. Kangaka vraiment si bien. Mzuri. Ozana na malamu ha? Tango goza la pafana libala na yo devant ton mari. Unaweza kwa ao lakisi suki na yo. Unamuonesha sa nywele yako. Osomona. Metango ye pa nzambe. Kasa unakuwa kumbele yako. Ozipi suki nyoso. Komi misa tuto bimisi. Osala ngoni. Ozana kisadani. Zambe Mungu pour y devant Zambe. Tu unakuwa mbele ya Mungu. Osana la malam? Parfois ça qui est ignorante. Mais nazo pe son connaissance. Mina kupatia sasa. Na condamné yote oza mwana Zambe. Mais parfois yo mwana yango eza bien. Ça finit on a selu. Neto baso alati kitambala atiki suki musuri banda tale bele. Ona tasake na la suki bele. Kitambala vraiment nacha nyole nyingine nje. Na ga kitambala kali kolo atiki suki musuri. Anacha nyole nyingine nje. Ngai kamusaka ngai. Ibie ni shangaisha. Omoni eloko zo bakisa wana likolo. Iloko naongeza yu. Mutu nda asali yango. Muntu jarifanya. Mais mutu akosa la suki yote. Muntu asitafanya hiyo la pa. Mena onzamba sali. Sasa we Mungu. Olobi eza mabe ozipi. Unasema yuko ya mubao ne fiti. Otiende oyo mutu asali. Unaacha sasa ile mutu. Otie mesh. Unaweka mesh. Mais ozumi bimabayele zate. Donc vraiment unapusa mawa. Po oyo eza na sewa no bobi wana. Ile unafichika. Mutu akoyiko sala ngote. Muntu asitefanya. Seke eza na valeur. Koleka mesh otie. Pitele ma mesh unaweka. Je te dis vrai. Inakonesha vya kweli. Amen. Eza na valeur. Ya iko na valeur. Soki omoni wana oyo bombi obakisi mesh wana. Ile kona fichiko naongeza. Soki wana nde leki mesh na valeur. Nywele metala. Tango tie mesh. Otali na italatala. Unaangalia. Osentir koza kitoko. Unasema unakuwa bien. Mais soko tikeni na soki onzamba sali. Kama unabatia paka na ile nywele Mungu. Omoni ko sama be. Unaona sasa unakuwa mbaya. Usomona keza monde à l'envers. Unaona mambo inageuka. Omona mutapedi Seigneur alikona moko na moko. Tokitimi tu na biso pona opesa nzambe merci. Tamshukuru Mungu. Et tant tozo sambela na tiki service toujours et pas ya mosala nzambe. To sambeli sambela bikama.